Hello everyone, এতিয়া আমি যেটো লাস্ট সেট আছে তোমালোকৰ সেট ডি টো সলভ কৰিবলৈ গৈ আছো তোমালোকে মিলাই লবা ঠিক আছে যেটো প্ৰথম প্ৰশ্ন আছে ইয়াৰ শুদ্ধ আনসাৰ হ'ব অপচন নম্বৰ এটো সি হ'ব এটো প্ৰথম প্ৰশ্ন তাৰপিছত 2 নম্বৰ এর আনসারটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি হ'ব এটো নেক্সট 3 নম্বৰ ইয়াৰ শুদ্ধ আনসার অপচন নম্বৰ বি হ'ব এটো তাৰপিছত 4 নম্বৰ ইয়াৰ অপচনটো সি হ'ব শুদ্ধ তাৰপিছত 5 নম্বৰ ইয়াৰ আনসারটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি তাৰপিছত নেক্সট 6 নম্বৰ যেটো আছে ইয়াৰ আনসার হ'ব অপচন নম্বৰ এ হ'ব এটো আৰু যেটো 7 নম্বৰ আছে ইয়াৰ শুদ্ধ আনসার অপচন নম্বৰ সি হ'ব আৰু যেটো 8 নম্বৰ আছে ইয়াৰ শুদ্ধ আনসার অপচন নম্বৰ এটো বি হ'ব তাৰপিছত নেক্সট 9 নম্বৰ ইয়াৰ আনসারটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ হ'ব আৰু 10 নম্বৰ যেটো আছে ইয়াৰ আনসারটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি और 11 नंबर यार शुद्ध आंसर ऑप्शन नंबर सी ए হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত 12 নম্বৰ ইয়াৰ শুদ্ধ আনসারটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি হ'ব আৰু 13 ইয়াৰ আনসারটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি হ'ব আৰু 14 ৰ আনসারও অপচন নম্বৰ সি এ হ'ব থাইৰক্সিন তাৰপিছত নেক্সট 15 যেটো আছে यार शुद्ध आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा তাৰপিছত 16 यार शुद्ध आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा এটো আৰু 17 ৰ শুদ্ধ आंसर ऑप्शन नंबर बी ए होगा এটো बी তাৰপিছত 18 यार शुद्ध आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी তাৰপিছত নেক্সট 19 यार शुद्ध आंसर होगा ऑप्शन नंबर तो सी होगा और जो 20 আছে यार शुद्ध आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा और 21 यार शुद्ध आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा এটো তাৰপিছত 22 यार आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर डी তাৰপিছত 23 यार आंसर होगा ऑप्शन नंबर एटू बी होगा 24 शुद्ध आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा एटू और 25 ৰ आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी তাৰপিছত नेक्स्ट 26 यार शुद्ध आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा एटू और 27 यार शुद्ध आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा তাৰপিছত 28 यार शुद्ध आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर एटू ए होगा और 29 ৰ শুদ্ধ आंसर ऑप्शन नंबर बी एटू 30 যেটো আছে ইয়াৰ শুদ্ধ आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा और 31 यार आंसर तो কি হ'ব ऑप्शन नंबर बी তাৰপিছত नेक्स्ट আহিব 32 यार শুদ্ধ आंसर ऑप्शन नंबर एटू बी होगा और 33 যেটো আছে ইয়াৰ आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट 34 यार आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा एटू और 35 यार आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा नेक्स्ट 36 यार आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा एटू और 37 ৰ आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर एटू बी होगा और 38 यार आंसर तो ऑप्शन नंबर बी ए होगा ठीक है তাৰপিছত नेक्स्ट যেটো আছে 39 यार आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर ए और 40 নম্বৰ यार शुद्ध आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 41 যেটো আছে यार शुद्ध आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा তাৰপিছত 42 यार शुद्ध आंसर होगा ऑप्शन नंबर एटू ए होगा 43 एटू बी होगा और 44 यार आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा लास्ट तुम्हारे 45 যেটো আছে यार आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर टू सी ठीक है कार किमानखिनि হৈ গল শুদ্ধ হৈ গল কমেন্টত এবাৰ জনাই দিবা।